hallelujah, hallelujah. Udaramani Karaba Shabari Allah Rabana Bara 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 Urabandala Ravani Viri 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 Bara 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 Dhanya Prabhu 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 Dhanya Tumara Pitanam Dhanya Tumara Pitanam Dhanya Tumara Pitanam Dhanya Tumara Pitanam Holy 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 Oshana Ravani Allah Ravani Kharavat Ravana Dharavana Allah Ravana Urabandala Ravani Viri 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 Bara 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 Udaravani Dharava Shakala Ravani Ada Ravani Viri 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 Bara 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 Tumanam Dhanya 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana Ravani Allah Ravani Kharavat Ramana Dharavana Dharavana. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. राजा मान को राजा प्रभु मान करो प्रभु देव मान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद हालेलुया 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 तुम्हें जो अच्छो से अच्छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो तुम्हें प्रशंसा निवासन परमेश्वर रो हालेलुया उदारवानी खाओ तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय तुम्हारा प्रशंसा वर्णना करिया ପାଇଁ तुम्हें मनुष्य को निर्माण करियो प्रभु ये दारवानी खारावा शकला रवानी दारवानी दारवा Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम. तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम का परमेश्वर अनंत कारण पिता और शांति राज. तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य कमात्र सम्राट. कौन से मर्त तुम के देखने में देखी पार नहीं हो ये दारावानी खारा वर्षा काला रामा तुम्हें सो गौरव रखने जो परमेश्वर का हालेलुया 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 तुम पूर्व कौन से ईश्वर निमित्त रहिला बा तुम उतारण होइबा हालेलुया तुम उरब्बा शबरी अल्लाह रामानी खारा बंदा अल्लाह रामा तुम्हें नथिया वस्तु पर डाकी था धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें मध्य से ग्रास हो जो प्रभु आओ आकाश मंडल मेघमाल उदारवानी खार वर्षा कालावानी महापराक्रम महामहिम तुम्हें आसोचो प्रभु होली 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 आकाश शक्ति सम विचालित अवतारवानी खार एवं पृथ्वी लोक माने प्रभु विलाप करेंगे तुम से आग्रह तो कारण प्रत्येक चक्षु तुम दर्शन करवानी खार वर्षा काला मात्र तुम्हारा साधु मैंने तुम लोग मैंने तुम्हारे आनंद करेंगे होली 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 तुम्हें समान चक्षुर समस्त लोक पोषित प्रभु धन्य धन्य मृत्यु क्रंदन आउ हम ना क्षुदा तृषा हम ना सूर्य चंद्र आलोक देवार भी प्रयोजन हम ना जीसु नाम दायक दायक आम समस्त पाप दोष दुर्बल मार्जना प्रभु जीशु बहुल रक्त आम को परिष्कार कर पवित्र कर शुचिकृत कर प्रभु हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम आत्मा कार्य बहु भाव सहित भद्रा मान मंडली समय तुम समस्त मंडली सर्वत्र प्रभु समस्त प्राणी तुम आत्मा तुम्हें वृष्टि कर हालेलुया तो समस्ते तुम विश्वास करेंगे आओ परित्राण प्राप्त हुए तुम सेवा भजन तुम प्रशंसा करेंगे तुम गौरव करेंगे तुम धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 जीसु का नाम दया करो एवं स्वर्ग कर्तृत्व करे वर्तमान मध्य आ सर्वदा सेपरी करियो प्रभु हालेलुया निदारवानी खार वर्षा काला रवानी आदारवा जीसु नाम दया करो आम सेवादना सब तुम निकट में सुखाई हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु का नाम प्रार्थना कर
ধন্যবাদ 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 Garuda Puja Harina Param Garuda Puja Harina Param Ote Tango Jaya Hari Ote Tango Jaya Mitra Jaya Hari Jakore Patoti Jakore Patoti Jakore Patoti
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Udaramani kharaba shabari Allah ramana darabanda Allah ramana darabanda Allah ramana darabanda Allah ramana darabanda. Uravatramana daraba shabari Allah ramana darabanda Allah ramana darabanda Allah ramana darabanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shibara bara 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 bara. Pura batramana darabanda Allah ramani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Uravatramani darava shakala ravani adaravana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 to nama, 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 dhanya. Oh Lord, Hamasara, Samasara, 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 Samasara. Uravatramani darava shabari Allah ramani biri 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 bara 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 bara. Idaravani karavatramana darava shabari Allah ramana bara 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 bara. Dhanya, 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 tomorrow pritanamar, dhanya, tomorrow pritanamar, dhanya, tomorrow pritanamar, dhanya, tomorrow pritanamar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana Ramani Allah Ramani Karavatramana Darava. Uravatramana Daravanga Allah Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Uravatramana Darava Shabari Allah Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Hosanna Rabba Baba Baba Rabba 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 Rabba. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam, Dhanya Tumhara Pavitra Naam. Udaravani Kharava Shabari Allah Ramana Bara 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 Bara. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karabandala Rabana Darabandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani Karaba Shabari Allah Rabana Darabandala Rabba. Udarabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Idarabani Karabashakala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala.
Holy, 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 holy. Urabasha bara 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 bandala rabanida rabandala raban. তুমি মহান 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 মহান। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। उदारबानी खारबा शाबारी अल्लाह रबन अदा रबन अल्लाह रबन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुमधुर सुर जीसु का महिमा गाओ, महिमा गाओ। सुमधुर सुर जीसु का महिमा गाओ, महिमा गाओ। रही दिलु सकले सयतान दिना, रही दिलु सकले सयतान दिना। उधारिले प्रभु जीसु हरि क्रूस उपरे, उधारिले प्रभु हरि क्रूस उपरे। मधुर सुर जीसु महिमा गाओ, महिमा तुम्हारा अनुग्रह प्रभु तुम्हें मन को धरी रखा जा, तुम्हारा अनुग्रह वैष्णव करे प्रभु तुम्हारा नाम प्रभु के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरा रा 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 शंदा नमन कर रा 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 बंदा दिया नमन रा 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 बंदा नमन। बोले समय आत्मा प्रभु समस्त से प्रभु का पकाई हुआ इन तुम्हारे वाक्य रूपी शब्द मत नो पकाई होने प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनंत काल पर्यंत तुम्हारे से वाक्य प्रभु सत्र संस्कार कर रखा जा। हालेलुया हालेलुया। সেই বাক্য আমাদের মধ্যে প্রভু তুমি প্রদান করো, আর সেই বাক্যের মধ্যে তুমি প্রভু নিজে প্রভু হালেলুয়া 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 হালেলুয়া।
प्रभु मनुष्य रूप धारण करी जगत मध्य तुम्हें आसले प्रभु अपना समस्त प्रभु विषय को तुम्हें और प्रभु पितांगनी को समर्पण करते प्रभु अपना को स्वीकार करो पूरा समस्त मानव जाति के परित्राण पान को प्रभु ताहा इच्छा करो अपना जीवन को तुम्हें प्रभु तुम्हें ओ प्रभु सर्पित करी देला प्रभु हालेलुया हालेलुया एही प्रकार श्रेष्ठ प्रेम प्रभु हमको देई करी नहीं कि करी पारे नहीं जगत रे केही करी नहीं कि करी पारिबो मध्य नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें एकमात्र सत्य अद्भुत परमेश्वर हालेलुया हालेलुया उमा क्षमा पापा माना माना कर बंदना ज्ञान मेरा कोटा को उत्तर देवा परमेश्वर प्रभु तुम्हें कथा पहले तुम्हें सुनिया परमेश्वर और तुम्हें कर्म जो साधन करिया परमेश्वर प्रभु तुम्हें जीवित परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया हमारे को मानुष के चलते तुमको देखने मारने मध्य तुम्हें हमारे को देखा जो प्रभु तुम्हारा स्वर हमें सुनने मध्य हमारे को स्वर प्रभु तुम्हें सुनो जो प्रभु हालेलुया 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 उबाशा बाबा 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 इला शंदा नमन खन बर बंदा नमन बर अरे साधु साधु मान को प्रार्थना करने सुनिए प्रभु वो जे के तुम्हारे को जाए प्रभु जे के तुम्हारे को होन कर मन जे प्रभु तुम्हें तारा डाक प्रभु वो से दिन मध्य को आहार प्रार्थना करने सुनि लो प्रभु तुम्हें धन्य 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 उड़ा ला 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 बड़ा 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 बंदानी ओ से सारा दासरे प्रार्थना मध्य तुम्हें डाक मध्य तुम्हें सुनि लो प्रभु उड़ा ला शतारा बड़ा 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 बंदानी ओ प्रभु से पुत्रग्रस्त से बालिका प्रभु माता ग्रहण प्रभु प्रार्थना मध्य तुम्हें सुनि लो डाक सुनि लो प्रभु आओ से विधवार मध्य प्रभु ओ प्रभु ने एक प्रभु न्याय प्रतिकार करे पाए से तुम्हारी का प्रभु बारंबार से आराधना करे प्रभु आओ तुम्हें दार मध्य डाक तुम्हें सुनि लो प्रभु ए प्रकार के दे प्रभु तुम्हें लोक मन प्रार्थना तुम्हें सुनि जो मृत्यु मान को वंचित प्रभु पूरा वर्ष बाबा 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 बड़ा 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 इला शंदन मन मन तुम्हें सब देखा परमेश्वर सब संग परमेश्वर समस्त कार्य साधन करिया परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हारे अनंत जीवन रहिছে तुम्हारे सब विषय परिपूर्णता रहिছে प्रभु हालेलुया तुम्हारे शरीर को हमने स्थान को प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा शतारा बड़ा बड़ा बंदन मनमा सब अवसर सब समय प्रभु तुम्हें रहिছো ओ प्रभु तुम्हें धन्यवाद करो निरंतर प्रार्थना करो हालेलुया सब अवसर धन्यवाद करो प्रभु आदि हमने सब से समस्त अवस्था से आओ तुम्हारे प्रभु प्रार्थना धन्यवाद विनती करे प्रभु नाम प्रभु तुम्हें से समस्त विषय को प्रभु परिपूर्ण करे मैं सब यीशु तुम्हें दया करो आदि समय में तुम नाम धन्यवाद 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 दया कर प्रभु तुम्हें दया करो प्रत्येक को तुम्हें अर्पण करे और विषय को प्रेम करो प्रत्येक को तुम्हें आकर्षण करो जदा प्रभु तुम्हारे निकट आसी तुम्हारे आनंद करिवे और तुम्हारे बल शक्ति पाए प्रभु और तुम्हारे आगमन को प्रस्तुत जाए धन्यवाद करिए प्रभु इतने मुझे प्रत्येक विश्वासी यीशु तुम्हें दया करो प्रभु स्मरण करो प्रभु अनेक वर्ष पूर्व मध्य प्रभु और प्रभु सेवा होते परिवार प्रकार के मन प्रभु एक मंडल से संयुक्त रहते प्रभु से मध्य मन करने के प्रकार करते प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु से वर्तमान से अवस्था राशि पहुंचते प्रभु तुम्हें दान करो कर्म कर्म गुड़ी तुम्हें स्मरण करो पूरा शतारा बड़ा 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 कर बंधन बड़ा बड़ा इना शतारा बड़ा 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 अनेक दिन मास वर्ष पर्यंत तुम्हें हमको जीवित रखिलो तुम्हारे सेवा उपास में तेरा कितना देलो अविरात परिणाम परिपूर्ण करो अनेक प्रभु से आनंद भरे बहुत बड़ धन्यवाद करते तुम्हारे दर्शन करते प्रभु और के सत्य देते से समस्त विषय में ताको अनुग्रह प्रभु परिपूर्ण करे समस्त सत्य ग्रहण करे मध्य पुनर्बार बपतिस्मा दे प्रभु तुम्हारे उद्देश्य तर अधिकार से प्राप्त प्रभु पर्यंत आदि प्रभु तुम्हारे समर्पण करते तुम्हारी इच्छा में दान करो दान करते प्रभु दान करते जन दान कर संतान सम्मान मध्य तुम्हारे धन्यवाद दया कर प्रभु तुम्हारा आद्य प्रेम और प्रत्येक प्रभु श्री प्रभु आद्य प्रेम को मन को प्रभु तुम्हारे प्रेम करो हालेलुया मान के मध्य तुम्हें दया करो तुम्हारे मंडल समूह को तुम्हें क्षमा को मंडल को तुम्हें रक्षा करो जो मंडल पाए तुम्हें प्रभु अपना प्राण तुम्हें दे रक्त दे स्थापन कर प्रत्येक मंडल को प्रत्येक प्रभु कन्या विश्वासी विश्वासी मान के मध्य तुम्हें भर शत्रु शैतान समस्त कार्य तुम्हें विनाश करो यीशु का नाम है और आत्मा और कार्य को भाव शादी करो प्रत्येक देते तुम्हारे फेरिबे वंचिबे परित्राण पाइबे सब बजुरा पाए प्रभु प्रश्न करिबे कितने दया को प्रभु मान को तुम ज्ञान को तुम लोग मान को प्रति तुम्हें हम करो समान को समस्त प्रभु बहुत दान विषय में दया करे
तुम विषय का भय चिंता में दे प्रभु और इतना पत्र चले प्रभु साहाय्य करो ईश्वर राज्य वासी को प्रत्येक तुम कुछ भी जानिबे सत्य ज्ञान करबे प्रभु से सत्य पे मुक्त हेबा को करबे ईश्वर तुम दया करो जो मन तुम्हारा कार्य में प्रभु तुम्हें प्रभु तुम लोग मान को तुम्हारा दास मान का आह्वान कर छो तुम्हें प्रत्येक आह्वान प्राप्त दास मान को तुम्हें कर रखो पवित्र आत्मा करो शक्ति परिपूर्ण करो तुम्हारा अनुग्रह दान गुणों को दे प्रभु तुम्हारा राज्य का दर्शन मान को तुम्हें बने रखी प्रभु अनेक अंतर परित्राण करने वाले मध्य ईश्वर तुम दया करो आज सब समय तुम्हारा मस्तक प्रभु तुम्हें जो प्रकार इच्छा करते तुम्हें सही प्रकार दास को पवित्र वाक्य दे प्रभु तुम्हें बड़े करे और लोगों में मैं आपको संसार से बोलना समस्त प्रार्थना तुम्हें को तुम्हारा समर्पण करने काम करता है प्रभु यीशु का नाम एब्री 5 पर्वर 7 ଆଉ 8 पदरे एपरि लिखा होची जे ताहांको मृत्युरु रक्षा करिबा को समर्थ ताहांको निकट रे से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारे प्रार्थना और विनती उत्सर्ग करथिले आ उत्तर स्वरूप आशंकारु रक्षा पाई पुत्र हेले दुख भोग द्वारा आज्ञा बहुत शिक्षा कले प्रभु जीशु जेतबेले जगत रे थिले आउ से मध्य प्रार्थना करुथिले आउ जेपरिक से आमान निमंते आदर्श स्वरूप ही पारिबे से निमंते से ईश्वर वाक्य सबको निज ठारे सफल कले जोनक द्वारा बाप्तिजित हेले प्रांतर को जाइए से उपवास कले पवित्रात्मा दान प्राप्त हेले आउ प्रार्थना मध्य करुथिले एपरी भाव से आम निमंते आदर्श हेले प्रथम पितर 2 पर्व 21 पद अनुसार से आम निमंते आदर्श ही दुख भोग कर गोटे आदर्श देखी जापरी पाद चिन्ह आमे गमन करने लिखा अच्छे तेणु ये प्रभु जीशु आउ से प्रार्थना करुले लिखाई पुत्र हेले हैं ईश्वर अद्वितीय पुत्र हेले मध्य प्रार्थना करने को पड़ा कारण से केवल ईश्वर पुत्र नुहति सर्वशक्तिमान स्वयं से सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखा ठारे संपूर्ण ईश्वर तो देहबंत ही बास करे मात्र से बाहर को संपूर्ण मनुष्य मध्य तेणु मनुष्य भाव में ईश्वर समस्त आज्ञा पालन करने वाक्य सब सफल करने आवश्यक थिला आउ से मध्य प्रार्थना करुथिले आउ जो अनुक्रम कहीकि चली सीरीजटा सेटा से एफिसियो 6 पर्वर 10 पदरु बी स्ट्रॉन्ग टाणुआ हो बलवान हो शक्तिशाली हो शक्तियुक्त हो ताहले अनेक किछि कार्य आमानक पई आउ आमानक द्वारा प्रभु करि पारिबे दुर्बल हेले से समस्त विषय आम प्रति घटब ना दाऊद को प्रभु राजा कले से जन मेषपालक थे जदि से दुर्बल लोक होता केबे भी राजा करा जाय न था राजा को सैन्य सामंत नहीं युद्ध करने को पड़ो देहरे बल शक्ति नथिले किपरि से करिवो
देशर समस्त विषय से केमिति बुझी पारिबो तेणु आउ शरीर प्राण आत्मा से गोटे सुस्थ सबल दक्ष लोक हवा दरकार। दुर्बल लोक द्वारा तो किछि हेई भी पारिबो नहीं। तेणु जते बड़वान लोक हो पछके ज्ञानी लोक हो पछके दक्ष लोक हो पछके जगत मध्य आम देखु गोटे नियम अच्छी जो माने आउ चाकरी करती चाकरी करिवार गोटे समय सीमा अच्छी आउ प्राय 60 वर्ष हो गला परे आउ चाकरी करिया पई सुযোগ दिया जाए नहीं सेमान को बाध्य होई आउ अवसर ग्रहण करने को पड़े। बहुत किसी विषय कमी जाए सेतबेले तार बेनिफिट्स गुड़ाक जो मैंने सरकारी चाकरी करते आउ सेमान को सरकारी घर मिली था क्वार्टर सब सेटा छाड़ा को पड़े जहाँ दरमा थाए से दरमा मध्य पूरा मिले ना पेंशन रे बहुत कम पैसा मिले जो शक्ति क्षमता अधिकार दायित्व दि जाइथिला से सबू आउ से करि पारंते नहीं तांकर समस्त गुरुत्व ह्रास हो जाए। यहीपरि भाव आउ जो मनुष्य मान प्रति मध्य सब घटी थाए तेणु जदि आमने आम आत्मिक जीवन रे आमने सबल नहींकि बलवान नहींकि जदि आमने दुर्बल हो आमन को मध्य अनेक प्रकार लाभ सुविधा ए सबरु आमन को वंचित हवा को पड़िबो। तेणु आज मु आउ ए विषय कहिया पई चाहूची प्रार्थना रे बलवान हो बी स्ट्रांग इन प्रेयर आउ वाक्य रे बलवान हवा पई आत्मा रे बलवान हवा पई शक्ति रे बलवान हवा पई दर्शन रे बलवान हवा पई विश्वास रे बलवान हवा पई एडा मु कहि सारी छी। आउ आज आउ ए प्रार्थना विषय प्रार्थना रे बलवान हवा अनेक प्रार्थना करते आमे मध्य करू किंतु कौन आमे प्रार्थना रे बलवान स्ट्रांग इन प्रेयर नले तार उत्तर मिली पारिबो नाही। जेतले बाइबल लिखा होची तुम्हें आम निकट प्रार्थना कर आम तुमको उत्तर देवा पुणी तुम अज्ञात महत्व दुष्कर विषय मान तुमको देखा कहीं आम प्रति हो पार ना आम प्रार्थना उत्तर आम कहीं पाई पारुना से प्रकार भाव विशेष भाव आम प्रार्थना द्वारा प्रभु कहीं विशेष कार्य अन्य मान कर पारुना यहाँ निश्चय गोटे चिंतार विषय हवा को पड़ो आमन को प्रार्थना रे बलवान हवा को पड़ो स्ट्रांग इन प्रेयर स्ट्रांग प्रेयर करने को हम प्रभु जीशु किपर ये प्रार्थना कर देखो आईटा ही आमन को आउपरे गोटे विशेष प्रभाव आउ गोटे आह्वान देवा आवश्यक गोटे प्रेरणा पाइबा आमन आवश्यक। प्रभु जीशु निजे से पुत्र हेले मध्य ईश्वर पुत्र हेले मध्य से कौन प्रार्थना कले खाली प्रार्थना करना से केमिति प्रार्थना कर प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारी एब्री 5 पर्वर 7 पदरे आउ से लिखाई जे तांको मृत्यु रक्षा करने समर्थ तांको निकट से अपना पार्थिव जीवन थिबा समय प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारी प्रार्थना विनती उत्सर्ग करथिले। तेणु जे आमान को मृत्यु उद्धार करने को समर्थ ईश्वर जे आमान को सबु समस्या संकट विपद उद्धार करने को समर्थ तांको निकट रे आमान को आईपरी भाव प्रार्थना करने विनती उत्सर्ग करने को हम प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारी। प्रभु जीशु केवल लेखा नहीं से खाली प्रार्थना कले मात्र से प्रार्थना विनती उत्सर्ग कले प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे स्ट्रांग क्राइंग एंड टीयर्स एपरी भाव आम प्रार्थनार आवश्यक एपरी आम प्रार्थना करने को हम आउ आम प्रभुंकर कार्य देखा। मुझे कहे जो मोर परिवर्तन है से मो मन आसला बाइबल जहाँ कहूँ मुझे करी यहाँ जो मो मन स्थिर कली आ मु बदली गली इमिडिएटली मु बदली गली मोर प्रार्थना संपूर्ण रूप बदली गला। उच्च स्वर कर प्रार्थना करवा मु जानी नथिली जने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୁଁ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲି, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି କହିକି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ଏକା ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି କହି ନିକଟକୁ ଯିବି କହିକି ମୁଁ ଆଉ ସେପରି କଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଦ୍ଭୁତ ରକମର ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କରିକି ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିମ୍ବା ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ଲୋକମାନେ ସେମାନଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଠାରୁ ଦେଖିଲେ, ବିଳମ୍ବନ କରି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆମ୍ବ ବାକ୍ୟ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ, ତମର କର୍ମକାରୀ ହବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେନି, ସେ ସମସ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସିଂହଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ 7 ଗୁଣରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଥିବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସମାଧାନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ସଫଳ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମିକ ସଭାହିତାରେ ଗଲି ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଗିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ବସି ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ, ଭଦ୍ର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ମାତ୍ରକେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଖ ଖୋଲ, ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଆଉ ଏମିତି ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୁଖ ଖୋଲ। ସେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବସିଛି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଉ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଯେଉଁ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏହିପରି ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଳ ଦେଇକି ଆଉ ସେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ। ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହିଁ, ମନ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଭାଗିତାରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛି ତ ଗୀତ ଗାଇଲି, ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମିଶିକି ମୁଁ ହାତ ତାଳି ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଉ ଶିଖିଗଲି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲି। ଜଣେ କହିଲେ, ଆପଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ତମେ ଜାଣିଲ? ନାଇଁ, ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ତ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ପରଭାଷା କହି ନିଆଯାଏ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୋ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କରୁନଥିଲି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ତେଣୁକରି ଅବିଳମ୍ବରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଗଜପତିର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ପାଳକ ପ୍ରଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିକି ମୁଁ ଆଗ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲି। ଆଉ ନା କେବେ କୋଉଠି ମୁଁ ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ନା ନା କ'ଣ, ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ସ୍ପିକର କରି ବକ୍ତା କରି ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସଫଳ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଅମାଲେକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ରାଜା ଅଗାକୁ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି କେତେ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିକି। ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲେ? ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର? ସାମୁଏଲ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଏଇ ବୁଢ଼ାଟା ଯାହା କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ମାନିଯିବି ତାହା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ତ, ପରମେଶ୍ୱର କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ଏ ରାଜା ମତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା, ବିନତି କଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ସେ ପଶୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, କ'ଣ କରିବେ ରଖିବେ, ମୁଁ ତ ବାକି ସବୁ ବିନାଶ କରିଛି ନା, ଏତେ ସବୁ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଏଭଳି ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶେଷରେ ଖୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଏ କାମ କଲି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ମତେ ମାରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, এইটা କରିକି ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ମାତ୍ର ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଧରା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଧରିଲେ? ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ। ତେଣୁ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ତୁଚ୍ଛ କଲା ପରି ହବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ରାଜା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତ ହଠାତରେ ସେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଆଉ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କର ସେ ପାଗଳା ହେଇଗଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ 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 ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପରୁ ଖରାପ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣ, ତୁମର ହୃଦୟ କଠିନ କର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଉଦ୍ଧାରର କୌଣସି ବାଟ ନଥିବ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଡ଼ନା ସବୁ ରହିଛି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଆସିଲି, ବହୁତ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଗଲା। ମୁଁ ଭୟ କରିଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସାହସରେ ସବୁ କାମ କଲି, ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ମୋ ମସ୍ତର ଗୋଟେ କେଶ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲେ। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, କଟକ ସହରରେ ଆସିଲା ପରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ମୋତେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବେ। ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେୟର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟାଣୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଲେ, ୟୁନିକ୍ କରିଦେଲେ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ କରିଦେଲେ, ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭାବନା କରି ରୋଦନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ରବ ଶୁଣିବେ। ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି will I pray and cry aloud, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ମୁଁ କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ରବ ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର କରିପାରୁନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, with groanings that cannot be uttered। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର କରିପାରୁନୁ, ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇପାରୁନୁ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରୁନୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୋଡ଼ାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ରଖିଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସକାକୁଳ କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମିତି ଶିଥିଳ ହେଇକି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଇ ଜିଜିକଲ 9 ପର୍ବର ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥିଲେ, କାତରୋକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କାତରୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସାଇ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇ, ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶେଷ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ସେ ଆମର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, ମାଗିବା ଭାବ୍ୟଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ମହତ୍ କର୍ମ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସବୁ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେପରିକି ସେଇ ଆଉ ଯିଶା 30:19 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ସେ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ଆର୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦାଇ କ୍ରାଇ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ, କ୍ରନ୍ଦନ, ଚିତ୍କାର, କ୍ରନ୍ଦନ ରବର ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତୁମେ କଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିକି, ଆପଣ ହୁଏତ ନାହିଁ କହିବେ, ନହେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୁଁ କରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କରାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ, ଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆକାଶର ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟ ନାହିଁ। କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେୟର ହେଲି। ଡେ 1 ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିକି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ ମତେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେୟର, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟାଣୁଆ ହେବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେ ଲେଖା ହେଲା ଗୀତ ସଂଗୀତରେ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା।
एक धार्मिक हम तापर क्रंदन कर आर द वॉइस ऑफ दाई क्राई द राइचस क्राइड चिल्लेबा चित्कार करिबा प्रभु जीशु निजे सेमती करिछथि ताहले आमान को नितांत सेपरी करिबा आवश्यक प्रभु लोक माने प्रभु दास माने बाइबल रे पुरातन नियम नूतन नियम देखंतु समस्तंकर प्रेयर स्टाइल सेमिति से उच्च आर्तस्वर आर्तनाद करते जे कौन लोक हेले भी प्रभु शुणी निनिबी महानगर को प्रभु पठेले जुनसंग को से घोषणा कले 40 दिन पर निनिबी महानगर पाड़ित मात्र राजा घोषणा करदे समस्त लोक माने कि खाइबेनी पीबेनी यथा शक्ति परमेश्वर को डाक कहले मनीष पशु क्राई माइटिली टू गॉड आउ से माने सही प्रकार आउ प्रार्थना कले आउ प्रभु जो अमंगल घटापी चाहूले से निवृत्त हेले 40 दिन शेष हो गला मात्र ता उत्पादित हैला नहीं से रक्षा पाईगले ईश्वर निकट में मुखापेक्षा नहीं एपरी जिते विषय आम देखु तेणु प्रार्थना को स्ट्रंग करने पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन आत्मा साहाय्य कर लेखा से प्रार्थना ईश्वर इच्छा अनुसार हम प्रार्थना को स्ट्रंग करने उपवास कर लेखा प्रार्थना वो उपवास बिना यही प्रकार भूत अन्य कौन सी प्रकार बाहरी जीव ना कम से कम गोटे जो उपवास कर गोटे दिन सारा दिन करंतु न खाई न पी सूर्य उदय सूर्य अस्त पर्यंत आउ बेले बेले जदि चेष्टा करंतु केबे केबे दिने 2 दिन 3 दिन एपरिकी जति पारिबे बढ़ेकी जानतु मो ये सब भितर आसी तो बड़ बड़ प्रभुंकर कार्य मु देखी नाना आश्चर्य कर्म मान आउ प्रभु मो पाई मो द्वारा साधन करुछन प्रभुंकर धन्यवाद हो नचेत आउ भुवनेश्वर रे थिबा से ओडिया बाप्टिस्ट आउ चर्च जतल मते डाकिले मु आगु कौन सी भाव से जाइनी कि क्या सहित मोर परिचय ना आउ जेनराली लोक माने सबू आउ थियोलॉजी क्वालिफिकेशन थिबा लोक मान को जो मान बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन थाए लोक मान को फॉरेनर्स मान को समान को डाकी था ए सब तो मो ठारे किछि भी नहीं मात्र मते एते रिक्वेस्ट करिकी समाने गोटे स्पेशल मीटिंग रे डाकिले यूथ मानकर तांकर सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन चली से मत स्पीकर करते आउ जन को क्या ओडिशा बाहर डाकते मुझे जानी किंतु से तो आसी पारे ना आउ जो सेक्रेटरी आसिकी आम कटक आस घर को स्टार्ट पार्टनर आम थिलु मुझे देखी ना आसिक आम घर पचारि पचारि बोधे आसिले मत नमस्कार कले आपर से कहले मु भुवनेश्वर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रु आसी मुझा सेक्रेटरी मुझे नमस्कार कर ग्रहण करी सोफारे बसिया मिले बसंतु कौन है सांगे सांगे गोटे लंबा एनवेलप मत बढ़ईदे देखिली आउ से पास्टर बेंजामिन बेरा बोली लिखाई खोलिली पढ़ली मत गोटे इनविटेशन लेटर कहला आम आपण को स्पीकर भाव में इनवाइट करने को चाहूँ यूथ मानकर जो आउ से मीटिंग अच्छी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन से दयाकोरी आमर निमंत्रण रक्षा करी आपण आसबे 3 दिन मीटिंग जिते मु खोली पढ़ुची से समय से सेक्रेटरी मो पाखे बस 2टा हाथ जोड़ी की मत रिक्वेस्ट करी कहले दयाकोरी मना करिवे ना दयाकोरी मना करिवे ना माने इनविटेशन समस्त लोक चाहिए आपण शुणापी एथर समस्त लोक सहित मो परिचय ही मोर ना केबे मु जाइनी सेठिकी एमिति भाव में मत कहीं डकाला ताहले मोर जीवन मोर सेवा कार्य विषय से जानती नाना आश्चर्य कर्म प्रभु मो द्वारा साधन करती कही तेणुक मुझे गली भाव में प्राक्टिकल कार्य सेठी है आश्चर्यजन भाव में कार्य कले लोक मैंने यथेष्ट भाव में उपकृत हेले परितृप्त हेले आ मो सहित आसिक सबू कथा कहवाक लगिले ना ये जो सब अनुभूति पवित्र आत्मा कथा इत्यादि आप कहते सबू एटा बाप्टिस्ट चर्च हेले केते अनुभूति अच्छी मात्र आमर लीडर्स माने आमको चापी दौरान
ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆସି କଥା କହୁଥିଲେ ଏମିତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ କୋଉଠିକା ଲୋକ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ମତେ କହିଲେ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ନା ଗଜପତିର ଟାଇଗର ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏସବୁଟା କେମିତି ହେଲା। ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଖାଲି ମୁଁ କହେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେଟା ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯାଏ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କରିକି ବାଇବେଲ ଯେମିତି କହୁଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପରଭାଷା କହିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଉପବାସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କରି କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମିତି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛି ପ୍ରଭୁଠାରେ, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପାଇଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିକେରେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାରା ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି, ତାକୁ ଛୋଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେବେ ନା କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାତ୍ର କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାହା ମାଗିଛ ପାଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ନ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ସମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେପରି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ପ୍ରେୟାର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଆଜି ଯଦି ମିଳିବାର ଥିବ ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବାର ଥିଲେ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ତାହା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇପାରେ, ଅନେକ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ଅନେକ ମାସ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପଣ ସେଟା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ, ଜିଖରିୟ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ୟୁର ପ୍ରେୟର ଇଜ ହର୍ଡ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଜଗତରେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତୁମର ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଟାଣୁଆ, ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଯେପରି କଲେ ସେହିପରି। ଅନେକ ବାଇବେଲର ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେମିତି କଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଦାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଉଠିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଲାଗିଲି, ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଇକି ଦିନକରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏପରି ବି ଯେ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ବଖରା ରହିକି ଚିତ୍କାର କରି ଜଣେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିକି ଟିକେ ଧମକେଇ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ, ଆଉ ଅଫିସରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପାଟି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଏତିକି କଥାରେ ସେ ବଦଳିଗଲେ, ଟିକେ ମୁରୁକି ହସ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ତଳ ସ୍ତର ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ନେଇକି ବେଞ୍ଜାମିନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର, ସେ ଆମକୁ କିଛି କାମ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। କରନ୍ତୁ ସେମିତି, ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।
Hallelujah. Praise the Lord. Udarabani karaba shabari Allah rabani darabanda Allah rabara bara bara. Urabatramani karaba shabari Allah rabani karabatramana darabanda Allah rabani karabatramana daraba. প্রভু তোমার নামর ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সেই দিন সেই শিষ্য মানে মধ্যে প্রেরিত 4 পর্ব লেখা ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ବହୁଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଇଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାକାଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁ ଯେପରି କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଦୟା ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାକାଲାରାବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହବ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।